हेलो फ्रेंड्स मु सौम्यजित आपण मैंने देखुं आम यूट्यूब चैनल सौम्य क्रिएटिविटी। फ्रेंड्स आज वीडियो रे आम आलोचना करवा 10टी जनरल नॉलेज क्वेश्चन एंड आंसर उपर। जदि वीडियोटी भल लगे तो वीडियो लाइक करंतु एवं निज सांगसाथी बंधु बांधव निज परिजन मान सहित वीडियोटी को शेयर करंतु। हाँ जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो तले थिबा रेड कलर बटन दबाई सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा बेल आइकन दबाई ऑल टाइप नोटिफिकेशन को ऑन करंतु समस्त वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम देखा। हाँ बंधुगण आउ ताले डेरी करे नहीं चलतु आरंभ करवा आज दिन 10टी जनरल नॉलेज क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 ओडिशार केउं स्वाधीनता संग्रामी को उत्कल गौरव उपाधि रे भूषित कर जायतिला। ऑप्शन ए मधुसूदन राय, बी मधुसूदन दास, सी गोपबंधु दास, डी गोपबंधु चौधरी। यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी मधुसूदन दास। क्वेश्चन नंबर 2 ओडिशार प्रथम विश्वविद्यालय नाम कौन। ऑप्शन ए रेभेन्सा, ऑप्शन बी फकीरमोहन, ऑप्शन सी उत्कल, ऑप्शन डी गंगाधर मेहर। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी उत्कल। क्वेश्चन नंबर 3 भारतर संविधान प्रणयन कार्य केबेठारु आरंभ होइथिला। ऑप्शन ए 9th of October 1946, बी 9th of November 1946, सी 9th of December 1946, डी 9th of January 1947। यार सठिक उत्तर होची सी द 9th of December 1946। क्वेश्चन नंबर 4 भारतर प्राय केते प्रकार धर्म रही। ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। यार सठिक उत्तर होची सी 8। क्वेश्चन नंबर 5 ओडिशार प्रथम विधायिका नाम कौन थिला। ऑप्शन ए शैलबाला, बी रमादेवी, सी मालती देवी, डी सरला देवी। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी सरला देवी। क्वेश्चन नंबर 6 ओडियार केउं मासरे छाड़ खाई पर्व पड़ी थाए। ऑप्शन ए कार्तिक, बी मार्गशीर, सी पौष, डी आश्विन। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी मार्गशीर। क्वेश्चन नंबर 7 विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा केउं तिथि रे पड़ी थाए। ऑप्शन 4 ए ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि, ऑप्शन बी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि, ऑप्शन सी आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि, ऑप्शन डी श्रावण मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ଭାରତର ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥ ତାଜ ହୋଟେଲ ଉପରେ କେବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ 4 ଏ 2001, ବି 2004, ସି 2008, ଡି 2011। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 2001। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ 4 ଏ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1, 1936 ଏପ୍ରିଲ 2, 1936 ଏପ୍ରିଲ 3, 1936 ଏପ୍ରିଲ 4। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1। ଆଜି ଦିନର ଶେଷ ତଥା 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା? 24 ଅକ୍ଟୋବର 1945, ବି 24 ଅକ୍ଟୋବର 1944, ସି 24 ଅକ୍ଟୋବର 1943, ଡି 24 ଅକ୍ଟୋବର 1946। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 24 ଅକ୍ଟୋବର 1945। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10ଟି ସହଜିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।